Ano? Okay, committee. Kinekwentuhan ako eh. Game na, puro intro eh. Wala na intro daw. Saan yung bench nung... Game ball! Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Alright. Wala. Tira ni Roy, wala. Hawak ni Ryan. Tumira, wala. Rebound ni Lugto. Okay, Glenn nagdadala. Si Captain Barbo. Yun. Jojo tumira. Yun, lupit. Kitang kita. 4-3. Home court advantage. Iba na yung home court. Roy nagdadala. Captain, tira mo rin para makaganti ka. O, tira mo na. Wala. Rebound ni Bong. Tumira. Pasok. Lakas. Oops. Muntik na. Pinabad ako doon. Akala ko, no? Ryan, tumira. Wala. Oops. Okay, last touchdown ng Dark. Walang nakahawak. O Changi. Wala nakahawak. Hindi pa mainit yung referee. Bigay kay Roy. Balik kay Captain Barbell. Bigay kay Bong. Oops. Lugto, tumira. Wala. Roy, rebound. Oops. Travel. Jojo, tumira uli. Wala. Rebound ni Wala. Rebound ni Chris. Binigay kay Captain. Dito, score na dito. Okay daw. Roy. Tumira, kapos. Rebound ni Jojo. Sa akin na. Wala, bitin. Rebound ni Captain. Bigay kay Lugto. Apat. Uy, naisip. Tira mo na yan, idol. Ay, galing, wala. Oops, foul. Captain foul. Wala. Unang tira, sablay. Pangalawang attempt. Wala pa rin. Rebound ni Lugto. Bigay kay Roy. Boom. Oops. Wala. Roy, wala pa rin. Oops. Wala. Gone Chris. Oh, ang lupit ni Jojo. Yun, ni Jojo. Wala din. Wala. Hirap dito, puro blocking si Arifin. Oh. Oops. Roy, open, no? Wala. Hawi. Hindi ba?
Bong, wala. Kuha ni Lugto. Oops. Okay, last touch Lugto. Ayan. Number 24, Everest Dignadisi, wala. Rebound ni Bong. Capjin. Mamadali. Binigay kay Chris. Reverse, wala. Sablay. Kuha ni Bong. Pasok. Number 27. Binigay kay Ryan. Umisisyon, tumira. Wala. Galing ng rebound. Jojo tumira. Okay, yun. Shooter. Jojo yun eh. Capjin, score natin. Board advantage, 7-4. Lugto, wala. Rebound ni Jojo. Lopet, sipag. Ryan. Wala. Oops, oops, blocking. Sorry. Rebound ni Chris. Palit mo ka. Palit mo ka. Sab. Prepare para sa palit mo ka. Roy. Binigay kay Lugto. Kay Logo pala. Lugto ako ng Lugto. Logo pala yun. Bong, wala. Ryan. Sab na, sab. Madali. Binigay kay Jojo. Jojo, wow. Nag-sidestep. Ayan. Chris. Okay, foul counted. Sab, change player. Palit mo ka. Yung walang pampalit, sige lang. 4 years ang reservist. Malupit yun, pre. Tayo G pa. Rebound. Turnover yun. Galing sa labas. Nawala yung ilaw nun ah. Pumasok na pala si Mikos. Oh. Jojo uli, oh. Ganda ng pasa. Tira na. Oh, bitin. Oops. Uy! Yun lang. Bola. Puso eh. Hayaan mo siya. Boy, Capjin Barbell yan eh. Wala siya pa. Oh, rebound ni Bong. Oh, Capjin Barbell, oh. Bigay kay Chris, oh. Nakuha uli ni Capjin. Tira mo na yan! Tira mo na! Naiya eh. Sayang. Okay, free throw si Chris. Score, ilan score natin na natin? 7-6. Unang attempt ni Chris, wala. Pangalawa? Wala yun, pumasok. Score. All 7. Yan na. Jujuli. Nilabas. Pasa sir! Wala. Shoot ni Pasa sir? Si Pasa Sir pala yan. Muntik na mawala kayo, Roy. Pinalay kay Capjin. Labas mo. Si Logo, nandyan. 8, Pinalik kay Roy. 7, 6, 5. Tumira si Bong. Wala, layo. Uy, wala. Hindi sumabit. Counted. Wala nang oras. Counted. Bansit count pa yan? Parang walang oras ah. Parang tapos na yung oras na. Okay. Counted daw. End one. End one. Okay. Shorty shot. Logo. Wala. Na-rebound ni Chris. Isa pa. Uy, wala. Bitin. Nakuha ni Bong. Wala. Nakuha ni Logo. Malupit sa rebound. Pasok, Logo. Nice cap. Ganun lang cap. Kap. Diyan ka lang sa labas, Kap. Kap, diyan ka lang sa labas. Time out daw pag dead ball. Last game na yata namin yun. Nandito sa Luis. Bakit sila yung problema mo? Dito naman kami. Time out. 7-11. Lamang si Capjin.
Si Bisayang Luto. Wala lang siyang choice. Score is 7-11 in favor of Cap G. Okay, bola ng OB. Purple. Patay oras lang, aga pa. Binigay kay Chris. Open si Roy, pero diniretso ni Chris. Yun no, wala. Rebound ni Logo. Wala. Rebound ni Logo ulit. Kuha ni Bong. Op. Nakuha. Kuha ni Roy. Yun. Nag-side step. Huli naman. Nakuha ni Bong. Tinira. Wala. Kuha ni Roy. Galing. Iba rin. Hawak ni Ryan. Ryan. Oops. Nawala. Agawan. Nakuha ni Logo. Oh, si Roy Sumang, nagalangan. Captain, tira mo na yan! Okay. Pasok! Galing! Number 27, Jojo. Tira mo na yan. Oh, Mikos. Malupit, wala. Kuha ni Bong. Captain uli. Oh, patay oras daw. Bong, diretso, malupit. Diretso. Yun oh, galing. Wala. Kuha ni Chris. Yan na. Cap G. Tira mo na yan para 5 points. Logo. Binigay kay Bong. Tumira. Wala. Kuha ni Logo. Sipag. 14 foul na. Foul number 17. Penalty na raw. Penalty. Pasok. Unang attempt. Pasok. Pangalawang attempt. Sulit ang oras. Maswerte talaga ang 5 ni Cap G. Kahit walang kapalitan. Score natin 19-7 in favor of Cap G. Hadil daw sila. Game. Game agad. Okay, start of second quarter. Let's go. Bola ng Dark. Cap G inbound to Roy. Roy hinanap si Chris. Diniritso, wala, nakuha. Ibis ba to? Si Ibis nga. Kay Ryan binigay. Muntik na mag-turnover. Tumira ng 3. Wala. Okay. Ng rebound, galing. Jojo, foul si Cap G. Pinalo. Number 15. Ilang foul na si Cap G? Dalawa ka na, Cap G. 3 na lang, Cap. 3 na lang, Cap. Hinay-hinay lang. 4 na lang kayo mamaya. Mikos. Wala. Rebound ni Logo. Okay, binigay kay Bong. Bong. Roy open. Pero binigay kay Chris. Logo. Malupit. Pasok. Galing kay Chris. Raya, nagmamadali. Tumira. Yun, pasok. Ganap ng kakampi. Roy, buhayain mo, Roy. Chris. Tumira, wala. Malupit talaga si Logo. Sipag. And out. Turnover si Logo. Libre masahe. Logo, kambal ni Reggie. Ryan. Mikos. Uy, nilabas. Sayang. Oops. Jojo, 3 points uli. Wala. Samba lang ata yun ah. Naubos na yung home court ah. Samba lang ata yung 3 ni Jojo eh. Captain. Hanap. May papahinga oh. Nga, binigay kay Bong. Hinanap si Logo.
Turnover again by Logo. Yan na. Yan na. Nagisiya na, yan na. Sisiya na. Op, Ibes. Okay, Ibes. Turnover. Lapit daw kunti. Roy, lapit kunti. Layo mo, Roy eh. Oops, turnover, Roy. Oh, ganda. Ganda si Ryan. Pasok. Paslikan na sila. Captain. Hop. Binigay kay Bong. Hop. Tira mo na, Kap. Uy, nilapit pa. Ang lupit ni Chris. Ryan. Tumira. Hop, muntik na. Rebound ni Logo. Binaba ang bola. Gahanap ng kakampi, binigay kay Roy. Roy, tira mo na! Binigay ulit kay Chris. Binigay kay Bong. Open. Yun! Oops! Anong altercation yun? Up, stop daw, stop. Ano yun? Warning, muntik na. 17. May siko-siko. Oh, wala kukuha ng bola. Oops. Relax lang. Op, Ryan, nagmamadali. Galing. Sinong foul? Foul Chris. And one. Charity shot. Ryan. Okay. First attempt. Wala. Rebound ni last touch si Mekos. Di nahawakan ng bola. Tinulak daw siya. Malupit. Binigay kay Roy Sumang. Binigay kay Bong. Bong. Oops. May kunting tulak. Tumira. Wala. Ryan ulit. Nagmamadali. Pasok. Score natin 25-15, 10 na lang. 10 na lang. Second quarter tayo. 6 minutes and 25 remaining. Logo, binigay kay Bong. Oops, walang foul. Ayan na, si Ryan na naman. Nagmamadali. Ganda ng pasa. Nabitawan. Nakuha ni Roy. Ganda, bigay kay Bong. Galupit, yun. Ryan, paikot-ikot. Foul si Bong. Dinadaan sa bilis ni Ryan. Okay, palit muka. Isa lang. Pag masyadong mainit. Yun pasok. Stress yun. Number 96, 3 points. Okay, dinadala ni Glenn. Captain, tira ka naman. Puro ka lang pasa eh. Titira na. Ayan na. Binigay kay Bong. Binigay kay Roy. Oops. Okay, foul daw. Mikos, foul. Binigay kay Captain. Tumira. Yun, wala. Rebound niya Leb. Binigay ni Reb. Binigay. Bitin. Nakuha ni Roy. Captain. Dadala. Okay, binigay kay Logo. Butata. Good luck. Binigay kay Roy. Open si Roy. Tumira. Yun, wala. Takbo raw. Okay, takbo si Liv.
Oh, binigay kay Mikos. Wala. Oh, ayun, open pa. Tumira. Wala pa rin. Okay, kuha uli ni Liv. Wala pa rin. Siya pa rin nakakuha. Wala. Na unti-unti nang napapagod. Siyam na lang po ang kalamangan ng Capjin. Okay, nadala ni Liv. Dinigay kay 24 EBS. Pasok! Galing! Okay, Capjin. 7 na lang ang kalamangan ng Bisayang Luto. Kasali ka ba ito ulit? Okay, binigay kay Roy. Kasali ka ba ito? Okay, binigay kay Chris. Parang hindi, hindi kita nakikita eh. Okay, binigay kay Logo. Pasok! Balik sa siyam ang kalamangan. Number 96. Mr. Atara. Binigay kay Ibis Dignadisi. Hawak ni Liv ang bola. Binalik kay Ibis. Hop. Wala. Foul. Sa baba. Ibis inbound. Binigay kay Mikos. Binalik kay Ibis. Number 96. Mr. Atara. Wala. Rebound ni Logo. Binigay kay Capjin. Binigay kay Chris. Dumiritso. Oh, wala. Kuha ni Mikos. Ipos, dalawa, pre. Gitna ka. Op. Wala. Kuha ni Liv. Tumira. Sayang. Last touch si Roy. Siyam na lang ang kalamangan. 29-20. Pasok. Number 96. At Tara. 3 points. Time out. 6 na lang ang kalamangan ng Bisayang Luto. Okay. Balik na Kap. Capji. Kap, balik na. Unti-unti lang napapagod ang Capji. Hirap nang walang kapalitan. 1 minute and 53 seconds. Remaining sa quarter na. Anong quarter na nga to? Second pa lang na? Third na to? Ay, di ba? Wala. Second pa lang dia? Second pa lang. Second quarter. 1 minute. Okay. Kuha ni Roy. Oh, Roy. Wala. Kuha ni Logo. Oh, si Roy pala yun. Chris. Ball daw. Okay. Pasa. Okay. Kuha ni Roy. Roy. Galing. Court to court. Pasa-pasa tayo ng bola. Pasa, pre. Yan. Ipasa-pasa raw. Okay. Dala ni Liv. Number 29. Okay, Doc. Travel. Number 29. May kunting chacha lang na nangyari. Kaya yon. Kunting chacha. Okay. Then to Logo. Set. Set daw, sabi ni Kap. Kap. May bola. Binigay kay Roy. Oops. Foul number 24, Mr. Eves Dignadisi. Okay, inbound ni Bong. Okay. Ganap ng kakampi, binigay kay Roy, binalik kay Bong. Gitna. Op, Bong, binigay kay Chris, open. Wow, wala, sayang. Op. May bumagsak doon ah. Walang foul. Oh, balik. Balik. Okay, Dok. Op, wala. Kas ng bagsak ah. Wala na oras. Free throw lang. Oh, free throw lang daw, ubos oras na. Ted, pasok Ted. Leave. Unang tira, pasok. Pasok. Pangalawang attempt. Pasok ulit. Ayan. O, kunti na lang oh. 33-26 na ba? Score? Bakit 25 lang yun? 25 lang.
25 lang, oh tama. Back to the ball game na, sayang yung memory ni ni Cap. Alright, third quarter. Inbound, bola ng white ball. Okay, inbound ni Mr. Vestig na DC. Binigay kay Liv. Okay, Doc. Binalik sa number 24, Mr. Best. Wala. Rebound di Bong. Binigay kay Roy. Okay, Doc. Hinanap si Glenn. Binigay kay Glenn. Oh, binigay kay Logo. Logo tumira. Wala. Rebound ni number 24. Kuha ni Liv. Wala! Okay. Arisgado nang hihingi ng bola. Yan na. Bumawi ka. Pasok. Wala. Kuha ni Glenn. Nakaribon si Cap. Nakaribon si Cap. Number 16. Kay Bong binigay. Op, wala. Sinong foul? Number 24? Si Jojo. Number 17. Okay. Charity. Bong, first attempt. Wop, wala. Second attempt ni Bong. Pasok. Okay, depensa ang Dark. Liv, hawak ng bola. Jojo tumira uli. Home court, wala. Kuha ni Arisgaro, number 29, wala. Hop, Jojo uli. Wala. JMC! May rebound na, may 2 points pa. Glenn nagdadala. Binigay kay Roy. Binalik kay Glenn. Open kay Chris. Hop. Oh, Chris. Okay, binigay kay Bong. Ito kay Roy. Open kay Roy. Tira mo na, Roy. One! Ay, wala. Oh, foul. Okay, Jojo inbound. Binigay kay Liv. Binigay kay Ryan. Ryan, tumira. Pasok. 5 na lang ang kalaman. 34-29. In favor of Bisayang Luto. Cap Jean nagdadala. Tumira. Pasok. Wow. Cap Jean na yan. Dave. Hanap si Jojo. Bong, wala. Foul si Bong. Okay, Bong. Ay, Jojo pala. Jojo ulit. Radyo! Open sa 3 points. Wala. Tsamba lang talaga yung isa kanina. Glenn. Cap Jean. Cap Glenn. Barbell. Okay. Kay Chris. Binigay kay Chris. Binigay kay Logo. Op, tapal. Number 24. Okay, Ryan. Nagmamadali. Binigay kay Liv. Pasok. 5 pa rin ang kalamangan. 36-31 in favor of Bisayang Luto. Cap Jean. Dahan-dahan. Okay. Okay. Binigay kay Bong. Tumira. Bitin. Kuha ni Ryan. Tatlo kayo. Oops. Natapik ni Roy. Lig, dumiritso. Nice one, Ganda. Kaya lang, sayang. Balik na, balik! Ang ganda ng side seat. Hindi nga lang pumasok. Roy. Sumilip. Wala. Nakuha ni Chris. Pasok. Okay, number 29. Binigay kay Ryan. Ryan. Bumilang bumuelo. Tumira. Pasok. Yan. Oh. Ayan, naglalakad na lang daw kayo. Tumakbo naman kayo. Op. Muntik na. Nakuha ni Roy. Binigay kay Glenn. Op. Binalik kay Chris. Chris. Oh, hindi pumasok. Mamadali si Mr. Evis. Nag-layup. Wala.
Oh, nakuha ni Ryan. Okay, nakatapak ng hindi kay Logo, sayang. Turnover. Anong klaseng pasa? Okay, leave. Binigay kay Ibes. Tumira. Wala. Balik na, Kuha balik. ni Logo. Binigay kay Glenn. Yan, hard mo na. Oh, binalik kay Logo. Oops. Binigay kay Chris. Oop. Nadulas. Oop. Hindi pwedeng mag-injury at lilima lang kayo. Bawal ang injury sa Cup G team. Bawal magka-injury sa Bisayang Luto. Oh, time out. Sino nag-time out? Black. Black. Dark. Oh, you speak English, Japan no understand na yun. Oh, you speak English, oy. Involve Japan. Include Japan also. Apat na lang po ang kalamangan ng Bisayang Luto. 38-34. Alright. Ryan. Hop. Nagmamadali. Jojo tumira. Wala. Kuha uli ni Ryan. Tumira. Galing. Pasok ka. Roy. Dalawa na lang po. Oops. Dalawa na lang po. Turnover yun. Oops. Muntik na kuha ni Roy. Ryan nagmamadali. Oops. Kinaliwa. Oops. Dalawa na lang ang kalamangan. 38-36. Tumira si Roy. Boom. Muntik na. Oops. Ayan na. Tatabla na ba? Tatabla ba sila? Oops. Nakuha ni Roy. Roy, bilisan mo. Naghihintay si Mr. Logo sa baba. Okay, nakuha ni Jojo. Oops, nakuha ni Roy. Oh, nakuha uli. Tatlo dalawa. Kinaliwa. May rebound si Cap. Cap, nagmamadali. Binigay kay Roy. Op, ganda ng fake. Pasok. Op, Jojo. Oh, ang lupit. Wala. Ang ganda ng side step. Di lang pumasok. Ikot, Glenn. Glenn, ikot. Hiwalay. Okay. Logo. Tumira. Wala. Oops. Okay. Ryan. Binigay kay Mr. Atara. Oop, nice D. Natapik ni Mr. Chris. Oops. Muntik na. Jojo. Oh, ganda ng tapal ni Chris. Arriesgado. Tumira. Wala. Libaw ni Logo. Binigay kay Cap Jean Barbel. Binigay kay Logo. Time out pag wala yung puti. Time out ba yung puti, ma'am? Time out ba kayo? Hop, kay Bong. Tumira, pasok. Time out ba kayo? Ryan. Madali. Oops. Gila. Tiram na, Hop. Jo. Ikot. Mr. Arriesgado, Jojo the second. Kuha ni Bong. Pinasa kay Roy. Nagmamadali. Wala. Time out daw, right? Turnover. Paapat na si Juan. Si Bong? Tatlo pa lang. Ikaw daw yun. Gusto mo pang mandamay, ha? Sana 43-36. Balik sa pito ang kalamangan. No, tayo nagtatrabaho pa. Focus kayo mag-stretching, ah. Ryan, binalik kay Liv. Binigay kay Ryan. Yan na, angat na lang natin at tatatakpan tayo lagi.
Tumira si Mr. 96. Nakuha ni Jojo. Tumira. Wala. Okay. Hawak ni Capjin. Pinilig kay Chris. Okay, si Bong uli. Tumira. Whoop, muntik na. Okay, last touch si Ryan. Dinribble sa guhit. Bong binigay kay Logo. Logo binigay kay Roy. Roy tumira. Oh, wala. Roy unang attempt. Pasok. Wala tuloy, masyado niyong minadali. Wag niyong madaliin. Okay, taas natin. Op. Atara. Tumira. Pasok. Yun. Op, binalik kay Glenn. Muntik na. Binalik kay Bong. Binigay kay Chris. Op. Ayun lang. Travel. Lumaka daw po. Okay, end of third quarter. Score 44-38. Lamang pa rin po ang Bisayang Luto. Hindi traveling yun. Oo, hindi traveling yun. Bara-bara talaga eh, no? Score natin 44-38. Tama daw yung score. Okay, last quarter po tayo. Op, mukhang nag-argue pa. Op. Kalma. Kalma lang. Relax lang. Relax lang. Dumating lang si Reggie. Okay, game ball. Oh, kalma. Game ball. Okay, inbound ni Glenn. Binigay kay Chris. Binigay kay Roy. Tumira. Wala. Oops. Okay. Last touch si Jojo. Nagulangan ni Roy. Hop, binigay kay Lugo. Hop, muntik na. Ay, kay Bong pala. Raya nagmamadali. Ano yun? Hop, uy. Sayang yun. Tumira si Lib. Pasok. Time out. Time out, pre. Injury. 40 pa lang ba? Oops. Hindi, bawal ma-injury yung Capji at lilima lang. Angko. Mukhang apat na lang. Alanggo at walang kasab. Oh my God. Parang nag-extend yung pahi, no? Gano'n yun. Ika. Ano? Oops. Kakayanin kaya. Walang pampalit. Kap! Apat muna, Kap! Kap! Hindi ba pwede mong balik? Ganyan na, grabe naman kayo. Ay, sobrang ano nyo naman yan. Kap! Basta pag nanalo sila may +1 tayo, no? Mukhang kaya na. Oh, tuloy daw. Op, binalik kay Roy. Roy, easy lang daw. Easy lang, Roy. Easy lang. Uy! Pinasa kay Jerry. Jerry, harang-harang eh. Oh, 4 lang versus 5 sa kabilang court. Wala. Oops. Same ball. Bulit! Dark ball. Glenn. Op. Dire-diretso si Glenn. Tao daw sila, tao.
Oop! Kuha ulit ni Chris. Naharangan po. Okay. Apat na lang, di ba isa naman kayo? Silib. Op. Ives. Ganda no, pero wala. Kuha ni Logo. Okay, Roy. Wow! Sayang. Oy, sayang yung mga rebound, Joe. Op, tumira si Ryan. Op, tabingi. Kuha ni Chris. Glenn. Diyan ka lang, Bong. Diyan ka lang. Roy. 7. Tira na, Chris. Nice one. Ryan, nagmamadali. Last quarter na po tayo. 9 minutes and 25 seconds. Tumira, Lev. Wala. Op. Nakuha ni Ives. Op. Wala. Okay. Sab. Dark ball. Last touch si Jojo. Okay. Yapan, labas. 6 seconds. Oy, 6 seconds ka lang, shot ka ka. Op, ginalik kay Liv. Tumira. Wala. Nakuha ni Roy. Oops. Mukhang nasampal pa ata si Roy. Okay, Roy. Op, binigay kay Glenn. Okay. Binigay kay Chris. Tumira, wala. Rebound ni Jojo. Okay. Oh, number 3 pa, Chris daw. Chris Castillo foul. Roy. Angin. Hop. Bib, madali. Side step. Tumira, pasok. Tao na raw. Hoy, wala. Foul. Number 24. Graduate. Lima na. Oh, graduation na. Tang. Number 24, si Ives. Okay, Chris. Mira. Wala. Kuha ni Glenn. Tatlo kayo dyan. Relax. Oops. Foul. Ilan na yan? Ayun na. Ang hirap ng cameraman. Hirap pala maging cameraman. Yan o. Op. Yan na. Muntik na turnover. Yan na. Oh, Lugo. Okay. 3 seconds daw. Turnover. Okay. Ryan. Jojo. Bikos. Okay, Doki. Turnover. Glenn. Okay. Puch, pinagdala pa talaga ang ika-ika. Yun, nakuha tuloy. Jojo. Iyon. Okay, dalawa na lang po ang kalamangan, 46-44. Roy, kuha. Okay. Roy, kuha. Bigay kay Chris. Okay. Chris, kinuha ni Roy. Op. Nice D. Okay, nagtatakbo Ryan. Tumira. Oy, tabla na po tayo. Time out, Dark. Naka-momentum na yung white Kondisyon na kondisyon yung mga kalaban namin, oh. Ayan Committee kami lang eh. Ayan Oo nga, sino nag-exit? Dapat may +5 kami. Sino nag-stretching na tayo, hindi ba? Play ball. Bola po ng Dark.
Roy. Op, yun, nakuha uli. Jojo, op. Foul si Logo. Ilan ang foul na si Logo? Pangalawa. Pangalawa pa lang daw. Okay, taas po natin para hindi tayo na mablock. Jojo, tumira. Pasok! Iba ka. Iba talaga pag home court. Lamang na po ang white. 46-48. Okay. Foul Ryan. Tatlo na po ang foul ni Ryan. Yan na. Glenn. 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 Bigay kay Roy. Roy, tumira. Wala. Kuha ni Chris. Pasok. Rebound point. Hop. Okay. Hindi niya ako dalawang kamay, kaya tinapik. Grabe. Grabe ang intensity ni Jojo. Okay. Dark ball. Hawak ni Glenn. Hawak pala ni Glenn. Double team na raw. Okay, taas po natin. Chris, pasok uli yan. Puta. Ryan. Okay, op. Minabantayan ni Roy. Oh. Nice D. Foul daw. 1-6. Foul 1-6. Ilan na, 4? Warning for penalty raw. Ay, tatlo pa lang. False alarm. Okay, inbound ni Mikos. Oh, kuha si Lib. Tumira. Wala. Akuha ni Logo. Yan na. Kuha ni Roy. Hop, Roy. Hop, nakuha. Jojo, home court. Pasok. Tabla ulit tayo. Kuha ni Chris. Okay. Shot block, foul. Team. 14 foul. 14 foul. 4 din yung ano no sa iyo. Chris, hawak ang bola. Ay Glenn, hawak ni Glenn. Glenn, tumira. Pasok. Ako na lang. Hop. Paulo Lay si Roy. Oh, travel pala, travel. Hop. Kuha ni Roy. Roy. Easy lang, Roy. Kuha kay Chris, binigay kay Glenn. Binalik kay Logo. Logo. Pasok. Time out daw, White. Time po natin 2 minutes and 51 seconds, 54:50. Lamang po ang Bisaya. Bisayang luto. Ilang foul, ilang Mukhang maswerte pa rin ang Bisayang luto. Lucky number talaga yung nilang 5. meron pa isa. Okay, white ball po tayo. Ryan nagdadala. Okay, Ryan. Ganap na mapapasahan. Screen, Yapan, screen. Binigay kay Liv. Okay, binigay kay Jojo. Jojo tumira, wala. Kuha ni Logo. Rebound ni Logo. Oops. Tapik ni Jojo. Grabe ang intensity ni Jojo. Okay, Bong inbound. Binigay kay Glenn. Oy, Roy, tingin ka. Op, wala. Kuha. Kuha yung Jojo. Jojo, 3 points shot. Op, wala. Blocking foul daw. Wala pang penalty. Okay, Liv, tumira. Wala. Kuha ni Chris. Binigay kay Logo. Hawak lang. Ayan na, Glenn, binigay kay Chris. Oh, travel yon. Travel yon, kitang-kita yon.
1 minute 41 seconds. Inbound ni Jojo. Binigay kay Mikos. Binalik kay Liv. Liv. Hop. Hop. Ryan. Binigay kay Ryan. Binalik kay Liv. Naghanap ng papasahan. Hop. Titira. Oh, kay Jojo. Sulaksak. Wala. Nakuha niya uli. Wala. Nakuha ni Logo. Binigay kay Chris. Glenn. Kay Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Nakuha ni Ryan. Travel daw, travel. Dipinsa. 52. Oh, Roy inbound. Binigay kay Glenn. Hop. Okay. Binigay kay Logo. Binigay kay Roy. Roy, tumira. Wala. Penalty po tayo, free throw. 38 seconds remaining po sa game. 54-50. Lamang ang Bisayang luto. Unang attempt. Tumira. Naku, wala. Mo yan, napalaginipan mo yan. Okay. Tumira ulit. Pangalawang tira. Pasok. Alright. 54-51. Dark ball po tayo. Okay. Nakuha ni Roy. Roy. Nagmamadali. Oh, wow. Si Live and Let Die. Okay, Roy. Unang attempt. Pasok. Tira ulit si Roy. Pasok ulit. Ayos. 55-51. Time out po ang White. 33 seconds na lang po ang naiiwan. Tira mo na, Joe. Graduate. Ilan na si Logo? Graduate na. Yun lang. Nawala si Logo, nag-graduate po. 4 na lang versus 5. Hindi man lang pinatapos ang laro. Okay. Jojo, first attempt. Joe, napalaginipan mo yan, Joe. Pag-asa pa, kumakaway-kaway pa. Okay, second attempt ni Jojo. Wala. Nakuha ni Roy. Yun lang. Ubus oras. Ayun lang. Foul. Si Chris. Charity ulit. Tatlo pa lang si Chris. Unang tira ni Ryan. Op, wala. Sayang yun. Science yun. Science yun. Pasok mo para makatulog ka. Maganda kwento man mamaya yan. Ayun, pumasok isa. Dalawa na lang. Okay. Wala na pong time out, both teams. 55-53 po ang score. 22 seconds remaining. Kami ni Lion sa iyo. Dalawa kayo. Ayan. 4 na lang po ang Bisayang luto. Nag-graduate na si Logo. Game. Bob. Okay, back to the ball game. 30 na. Overtime yan, Ang tagal. So Tuesday na tayo. Okay, inbound ni Bong. Binigay kay oops. Okay, yun. Foul. Wala we. Foul, nice foul. Free throw si Chris. Candidate ka na, Joe. Candidate. Tira ni Chris una. Wala. Rebound po. Baka gusto mo Chris, pasok mo kung gusto mong makatulog.
Wala. Wow. 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 Op. Kuha kayo lahat bola, kuha kayo lahat bola. Kuha mo bola. Bola. Yan na. Kuha ni Ryan. Oops. Bilis. Nagmamadali. Tumira. Wala. Kapos. Uy, nakuha ni Jojo. Uy, tumira si Mr. Atara. Wala. Okay. Okay, panalo po ang Bisayang Luto. 55-53. Swerte. Dati dress ko niya. Isa na ba? Akala ko tatlo lamang. Ayun, oh. Pirma Kap. O, Kap. Okay, lagay mo lang dyan, Jo. Patayin ko na. Sige, patay mo.